السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر، جمعہ المبارک کا دن ہے اور تیاریاں سب کی عروج پر ہوں گی۔ موسٹلی ہم جمعہ کے دن کو بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں، باقی نمازوں کو چاہے ہم پورا سال نہیں پڑھتے ایکسکلوڈنگ ماہ رمضان کے علاوہ، لیکن جمعہ المبارک کا دن پھر بھی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چلو اسی دن صحیح کسی بہانے سے ہم لوگ نہا دھو لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، ملتے ہیں، سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں آن لائن ارننگ کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن ارننگ وہ بہت ایزی ہے، بچوں کا کھیل ہے، اور کسی سے بھی سن لیتے ہیں یار وہ تو آن لائن ارننگ کر رہا ہے، اس کے مزے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں جانتے کہ آخر ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے، آن لائن ارننگ کی کیسے جاتی ہے۔ اچھا، آن لائن ارننگ کے ڈفرینٹ سورسز ہیں، لائک فری لانسنگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر، لائک بلاگنگ اس کے اندر ہوتی ہے، لائک وی لاگنگ اس کے اندر ہوتی ہے۔ اچھا، وی لاگنگ کیا ہوتی ہے؟ یوٹیوب وغیرہ سے جو ویڈیوز کے ذریعے جو ارننگ کی جاتی ہے، وی لاگنگ ہوتی ہے وہ۔ اسی طرح سے فری لانسنگ ہوتی ہے، فائیور ہو گیا، ڈفرینٹ قسم کے سائٹس ہیں۔ اس کے علاوہ کیپچا انٹری، مختلف قسم کے طریقے ہیں آن لائن ارننگ کے، لیکن اس میں بہت سارے طریقوں میں یہ ہے کہ اسکیم کا بھی خطرہ ہوتا ہے، فراڈ کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک انہی سب چیزوں میں ایک نام جو کہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے بڑا پرومیننٹ ہے، اور گوگل ایڈسنس ہے۔ گوگل ایڈسنس کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ گوگل ایڈسنس بڑا پرومیننٹ ہے اس حوالے سے، نام گوگل ایڈسنس ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے پہلی دفعہ گوگل ایڈسنس کے بارے میں سنا، ان کو بتاتا چلوں کہ گوگل ایڈسنس ایک اس طرح کی ایک اینٹیٹی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ڈفرینٹ قسم کے اشتہارات، جیسے کہ کیبل پہ چلتے ہیں ویسے اشتہار دیتی ہے، وہ ہمیں اپنے سائٹ پر لگانے ہوتے ہیں یا اپنے یوٹیوب ویڈیوز پر لگانے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر ہمیں ان کے اوپر ان اشتہارات کی وجہ سے ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ الگ سے ویڈیو اگر آپ ضرورت محسوس کریں گے تو بتائیں گے، میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے کہ واٹ از گوگل ایڈسنس، کہ کیا ہے گوگل ایڈسنس، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بلاگ بنا لیا، ہم نے یوٹیوب چینل بنا لیا، لیکن گوگل ایڈسنس اپروو نہیں ہوتا، گوگل ایڈسنس ڈکلائن ہو جاتا ہے یا وہ اپروول نہیں ملتا اس کا۔ اچھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو مینلی جو وجوہات ہیں، باقی تو اتنی ہم ویسے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ہم پڑھتے نہیں، بس جسٹ ایگری کر کے اور آگے چلے جاتے ہیں یا یس کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو گوگل ایڈسنس کے اپروو نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے 5 جو میجر ہیں، جو عموماً یہی ہوتی ہیں کہ گوگل ایڈسنس جس کی وجہ سے اپروو نہیں ہو رہا ہوتا، بلاگ کے اوپر نہیں ہو رہا ہوتا یا پھر ویب سائٹ کے اوپر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کو میں کیٹیگرائز میں نے کیا 5 کو، اور ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ عمران سیز میرا چینل ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے پورا اور اینڈ تک دیکھنا ہے، اور چینل ابھی تک اگر میرا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کے اوپر کلک کر دینا، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور اگر انفارمیٹیو لگے، میں پھر کہوں گا انفارمیٹیو لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو کم بیک ٹو ٹاپک، ہم بات کر رہے ہیں کہ ریزنز بیہائنڈ گوگل ایڈسنس ناٹ اپرووڈ، کیوں نہیں اپروو ہوتا۔ اچھا، اس میں 5 ریزنز ہیں۔ پہلی سب سے اس میں جو ریزن ہے جس کی اگر ہم بات کریں تو پہلی ریزن اس میں ہے کہ ہم جب بلاگ ہم بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارا بلاگ جب بنتا ہے اس کے اوپر کانٹینٹ انکمپلیٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے، مطلب کہ کانٹینٹ اس کے اوپر اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ریکوائر ہوتا ہے گوگل ایڈسنس کے اپروول کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں منیمم 25 پوسٹس ہوں جو تقریباً 800 سے 1000 الفاظ کی ہوں، 700 سے 1000 الفاظ کی، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، لیکن میں ذاتی طور پر میں کہوں گا کہ واقعی آپ کے سائٹ کے اوپر، آپ کے بلاگ کے اوپر، آپ کی چاہے ورڈ پریس بیسڈ سائٹ ہے یا پھر آپ کا بلاگر کا کوئی بلاگ ہے، اس کے اوپر نا آپ کا کنٹینٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور کنٹینٹ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 25 to 30 پوسٹ واقعی ہونی چاہیے جو کہ 700 سے لے کر 1000 ورڈز کے درمیان میں ہوں۔ تو پہلی چیز ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گوگل ایڈسنس جو اپروو نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بلاگ کے اوپر اتنا انف کنٹینٹ نہیں ہوتا، اتنا انف ہمارے پاس کیا کہتے ہیں آرٹیکلز نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایڈسنس اپروو نہیں ہوتا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا ایڈسنس اپروو نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا آپ کے بلاگ کے اوپر 25-30 آرٹیکلز واقعی موجود ہیں، اور ان آرٹیکلز کے اندر واقعی 700-600 سے لے کر 1000 الفاظ تک وہ واقعی ہیں، باقی چیزیں اس کے وہ میں پھر وہی بات ہے کہ والا ٹاپک ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے، کسی اور طرف چلے جائیں گے، تو میں اس کو صرف اتنا ہی یہاں تک ہی ایکسپلور کرتا ہوں، باقی فردر پھر اگر آپ محسوس کریں گے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیکنڈلی اس میں کیا ہوتا ہے نیچر آف کانٹینٹ۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے بلاگ کے اوپر جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ہم خود اس کو یونیک نہیں رکھتے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں کسی سائٹ سے کاپی کر لیا، کسی
पेज से कॉपी कर लिया, किसी ग्रुप से कॉपी कर लिया, मतलब कि वो उसके क्या कहते हैं प्लेजरिज्म का उसके अंदर वो मसला फैक्टर आ जाता होता है कि हमारा वो जो कंटेंट होता है वो कॉपीराइट में आ जाता है, और कॉपीराइट में आता है तो फिर गूगल हमें हमारे उस साइट को हिट कर देता है, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि साइट ब्लैकलिस्ट हो जाती है। तो दूसरी जो चीज़ होती है वो जनाब ये है कि हमारी साइट के ऊपर जो कंटेंट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, कंटेंट यूनिक होना चाहिए, और प्लेजरिज्म लेस होना चाहिए, मतलब कि कॉपीराइट उसमें ना हो, उसके ऊपर कॉपीराइट को कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो प्लेजरिज्म से हमने बचना है जनाब, हमारा कंटेंट यूनिक होना चाहिए, और हमारी अपनी मेहनत उस कंटेंट के ऊपर होनी चाहिए, हमारी वोकैबुलरी भी उसके अंदर, हमारा उसके अंदर नेचर ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है उसको भी देख लेना चाहिए, सारी चीज़ें मैटर करती है उसके अंदर, समझ गए होंगे आप। अच्छा, तीसरे नंबर पे इसमें जो चीज़ है टेम्पलेट वेरिएशन होती है। कैसे कि हम टेम्पलेट्स कुछ इस तरह के रखते हैं जो कि एसईओ फ्रेंडली नहीं होते, जो कि एडसेंस के एड्स फ्रेंडली नहीं होते, मतलब एड्स को स्पेस ही नहीं दे पा रहे होते कि एड्स का आखिर शो कहाँ पर होंगी। हम बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं जो कि हमें एसईओ हमें तो बज़ाहिर तो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, बज़ाहिर हमें वो लग रहे होते हैं कि बड़े फ्रेंडली टेम्पलेट्स है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सीन ही होता है कि वो फ्रेंडली नहीं होते हैं, और वो एडसेंस को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, वो हमारी जो हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं, हमारी पोस्ट जो होती हैं वो उनको भी उनके प्रॉपर एसईओ के अंदर वो मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। तो कोशिश ये करनी कि एसईओ फ्रेंडली और एडसेंस फ्रेंडली टेम्पलेट्स को यूज़ करें, चाहे वो ब्लॉगर के लिए करें, चाहे वो वर्डप्रेस के लिए करें, चाहे वो आप अपनी को साइट बना रहे हैं उसके लिए आप कोशिश ये करें HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, जो भी साइट जिस बेस पे भी साइट बनी हुई है वो एसईओ फ्रेंडली हो और वो एडसेंस फ्रेंडली हो। तो ये इसका तीसरा एक फैक्टर है जो कि हमारे एडसेंस के अप्रूवल के अंदर एक बड़ी रुकावट बन सकता है। फोर्थ वन इज एडसेंस पॉलिसीज। अच्छा, चौथे नंबर पे है जनाब एडसेंस की पॉलिसीज। एडसेंस की पॉलिसीज के अंदर क्या सीन है? एडसेंस की पॉलिसीज के अंदर सीन ये है कि हम एडसेंस की पॉलिसीज को देखते नहीं है कि एडसेंस की पॉलिसीज के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन कौन से हमारे क्या कहते हैं, कौन से एक लिमिटेशन है जिनके अंदर हमें रहकर काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपनी साइट के ऊपर बाकी चीज़ें तो रख लेते हैं लेकिन कॉन्टैक्ट अस का और अबाउट अस का पेज नहीं बनाते कि वो व्यूअर जो विजिट करने वाला है, वो जो विजिटर है, जिसने विजिट किया है, वो हमारी साइट के बारे में जान नहीं सकता, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली सीन ये होता है कि हमने वहाँ पर अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस का पेज रखा, वो ऐड किया नहीं होता उस पर, मतलब हमें वो पता नहीं चल रहा होता हमारे व्यूअर को कि यार ये किसकी साइट है और ये इनसे कैसे, अगर इनकेस हम कॉन्टैक्ट करना चाहें, किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन चाहिए हो या किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक है, अगर उसको पॉइंट आउट करना है तो वो कैसे। तो हमारी ये जो चौथी प्रॉब्लम होती है जो एडसेंस अप्रूवल नहीं होता, उसकी ये होती है कि हमारे पास हमारी जो साइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के 2-3 जो अहम पेज हैं उनको हम गूगल की एडसेंस की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं करते हैं, और उस वजह से फिर वो हमारा एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा था। तो अगर आपका एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा तो देख लें साइट में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के 2-3 पेज आपकी साइट के अंदर लाजमी होने चाहिए। ठीक है, ये चौथा। अच्छा, पांचवा और सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो क्या कहते हैं फैक्टर है गूगल एडसेंस के अप्रूव ना होने का, वो है सफिशिएंट ट्रैफिक। मतलब हमारी साइट के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी साइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ही कम होती है या ना होने के बराबर होती है। हम लोगों का ये होता है कि हम क्या करते हैं, साइट बनाई, ठीक है, उसके ऊपर उसका साइट का या पोस्ट का URL लिया और उसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके ऊपर हम शेयर करते रहते हैं पागलों की तरह। तो वो ट्रैफिक वो ऑर्गेनिक नहीं होती, वो नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है। मतलब कि वो ये होता है कि वो फॉर द टाइम बीइंग तो ट्रैफिक आपकी साइट पर आ रही है, लेकिन वो जो गूगल से जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो गूगल से आनी चाहिए, जो ट्रैफिक जो गूगल जिसको देखना चाहता है, वो ट्रैफिक हमारी नहीं आ रही होती है। तो एक सबसे अहम और सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि हमारी साइट के ऊपर 2 फैक्टर्स खास तौर पर अहम होते हैं। एक, इनफ कंटेंट नहीं होता, अगर होता है तो वो प्लेजरिज्म होता है, मतलब कॉपीराइट में आ जाता है। और अगर कंटेंट होता है तो हमारे पास ट्रैफिक इतनी सफिशिएंट नहीं आ रही होती है कि जितनी सफिशिएंट ट्रैफिक हमें चाहिए होती है हमारे ब्लॉग के ऊपर या गूगल देखना चाहते हैं, क्योंकि उसने एड्स जो लगाने वो इसी पर्पज के लिए लगाएगा कि लोग आए वहां पर, उसको विजिट करें, उन एड्स के ऊपर क्लिक करें। अब वो एड्स अगर आप इन केस लेट्स सपोज अगर वो एडसेंस आपकी साइट के ऊपर अप्रूव हो भी गया, आपके साइट के ऊपर अगर ट्रैफिक ही नहीं है तो उसके मेरे ख्याल अप्रूव होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब कोई विजिटर नहीं है तो जीरो विजिटर का मतलब है या 5 या 2-4 विजिटर, वो भी जो फेसबुक से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं, तो वो आपके एड्स को ना वो देखेंगे ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसका ना आपको फायदा होना है ना गूगल एडसेंस को फायदा होना है। तो कोशिश यही की जाए कि इन 5 फैक्टर्स को देख लिया जाए। अगर आपका ब्लॉग क्या कहते हैं कि उसके ऊपर एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा, पहला वही है कि अनकम्प्लीटेड ब्लॉग हो सकता है, जो मैंने आपको जिस तरह डिस्कस किया अभी वीडियो के अंदर। और दूसरे नंबर पर है नेचर ऑफ कंटेंट, है कि हमारा कंटेंट हमारे पास किस तरीके से पड़ा हुआ है, क्या उस कंटेंट की वर्थ भी है, लोग उसको सर्च आउट कर भी रहे हैं, उसके हवाले से लोग उसको जानना भी चाहते हैं। नेचर ऑफ कंटेंट मैटर करता है। थर्ड नंबर इज टेम्पलेट वेरिएशन होती है कि हमारा एसईओ फ्रेंडली टेम्पलेट है कि नहीं है। अगर एसईओ फ्रेंडली है तो क्या एडसेंस को भी सपोर्ट कर रहा है, क्या एडसेंस की ऐड भी वहां पर नजर आ सकेंगी।
तीसरे नंबर पर यह है जी, इसको भी आप मैंने डिस्कस किया है, डिटेल आप देख लीजिएगा अगर आप एंड से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको जरा बेहतर समझ आएगी और एक सीक्वेंस भी बना रहेगा। चौथे नंबर पर है एडसेंस की पॉलिसीज, उनको जरूर आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा कि एडसेंस की पॉलिसीज हैं क्या और वो क्या कहना चाह रहे हैं। और वो सारी यूजर फ्रेंडली पॉलिसीज ही हैं, क्योंकि एडसेंस की प्रायोरिटी रहती है कि यूजर्स को वो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करे, और यूजर को फैसिलिटेट वो तब ही करेगा कि जब आप अपनी साइट को उस हवाले से मोल्ड करेंगे जैसा कि वो चाहते हैं। ठीक हो गया जी। पांचवें नंबर पर है सफिशिएंट ट्रैफिक, तो सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया तक ना रहें और अंधाधुंध भी अपने साइट्स के लिंक को आप थ्रो ना करें, और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी साइट पर आए, गूगल के थ्रू आए, या फिर डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं, डिफरेंट सर्च इंजिन्स हैं उनके थ्रू आए, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, इनके थ्रू आए। तो ये एक छोटा सा, मतलब इसको अगर डिस्कस करते हैं डिटेली बड़ा लंबा हो जा रहा था, लेकिन आपको मैंने बड़ा कंप्रीहेंसिव वे के अंदर ही मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। इमरान सेल्स के नाम से मेरा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो इस टॉपिक के हवाले से तो कॉमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको भी रिस्पॉन्ड करने की भरपूर कोशिश करूंगा। ख्याल रखिएगा। जुमा फिर से बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हमें सबको दीन और इस्लाम के हकीकी मानों में रोशनी हमें जो है वो दिखाए और हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फी अमान अल्लाह हाफिज़। इस्लाम जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।